श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा चंद्रगुप्त मौर्यंकर राज्यजय नीति संपर्क रे। साम्राज्य बिना सम्राट एक उज्ज्वलहीन ज्योतिष्क। जुगे जुगे तेणु सम्राटटीए साम्राज्य प्रतिष्ठार निशाकू फलवती करने चाहे। एही परिप्रेक्षी निज पुरुषार्थ को प्रमाणित करने पाई मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य जेउ साम्राज्य विजय नीति को आपणई थिले से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। चंद्रगुप्त मौर्यंक समय रे पश्चिम एशियार प्रभु काहाको कुहा जाउथिला? उत्तर सेलुकसଙ୍କୁ। प्रश्न 2। केउ ख्रीष्टपूर्व बेलकू सेलुकस भारत अभिमुखे युद्ध यात्रा करिथिले? उत्तर 305 ख्रीष्टपूर्व बेलकू। प्रश्न 3। सेलुकसଙ୍କ भारत आक्रमण मूलरे केउ अभिसंधि निहित थिला? उत्तर आलेक्जेंडरଙ୍କ द्वारा विजित भारतीय सीमारेखार पुनः उद्धार करिबा थिला तांको मूल अभिसंधि। प्रश्न 4। सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ मध्यरे संगठित होइथिबा युद्धरे किए विजय लाभ करिथिले? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 5। केउ ख्रीष्टपूर्व रे चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकसଙ୍କ मध्यरे युद्ध संगठित होइथिला? उत्तर 305 ख्रीष्टपूर्व रे। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ द्वारा परास्त होई सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କୁ केउ केउ अंचल प्रदान करिथिले? उत्तर आर्या, आराकोसिया, पाराबोनिसदाई एवं उक्त स्थान गुड़िकर राजधानी यथा हेरत, कांदाहार, काबुल और बेलुचिस्तान प्रदान करिथिले। प्रश्न 7। सेलुकस भारत आक्रमण करिबा पूर्वरु पश्चिम एशियार केउ केउ अंचल उपरे निजर प्रभुत्व जाहिर करिथिले? उत्तर बेबिलोनिया, बैक्टोरिया एवं अफगानिस्तान उपरे। प्रश्न 8। सेलुकस को युद्ध रे परास्त करिबा परे चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकसଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ किभଳି संपर्क प्रतिष्ठा होइथिला? उत्तर वैवाहिक संपर्क प्रतिष्ठा होइथिला।
ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେଲୁକସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ସେଲୁକସ୍ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 500 ହସ୍ତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନିକାଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସେଲୁକସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସେଲୁକସ୍ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟିଗୋନସ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ସେଲୁକସଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲେନା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ସେଲୁକସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ସେଲୁକସ୍ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ଉପକାର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଗତ 2000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ V.A. ସ୍ମିଥ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର V.A. ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏହା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ବିନ୍ଦୁସାର କିଏ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଲେଖକ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଓ ପ୍ଲୁଟାର୍ଚ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିନ୍ଦୁସାର ଜନୈକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିବା କାରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବୃହତ୍ କଥାକୋଷ ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ ଓ ରାଜବଳୀ କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର।